Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Topik khotbah hari ini adalah tentang uang tidak cukup. Mungkin di antara kita akan tersenyum ya kalau mendengar judul khotbah ini ya. Tapi sebenarnya ini yang menjadi masalah kehidupan anak-anak Tuhan selama ini. Good evening, brothers and sisters in Christ. The topic of today's sessions is about money. Money, not enough. Maybe some of us here might smile when hearing the title of this sermon, but sadly, this is a big issue in the lives of God's children for a long time. Saya itu menerima Yesus sebagai Tuhan di tahun 2002. Jadi kekristenan saya itu sudah sekitar 21 tahunan. Waktu itu saya menerima Yesus sebagai Tuhan karena saya mengalami masalah keuangan, di mana saya mengalami kebangkrutan dan memiliki utang di mana-mana. Ya, tentunya uang saya tidak cukup, karena untuk membayar utang saja nggak cukup, bagaimana untuk kehidupan sehari-hari? Itu yang saya rasakan setiap hari. I received Jesus as my Lord in the year of 2002. So I have been a Christian for around 21 years. When I received Jesus as Lord, I was experiencing financial difficulties. I was bankrupt and had debts everywhere. Yes, of course, my money wasn't enough. Not enough to pay my debts, and definitely wasn't enough how to meet my daily needs. That was what I went through every day. Selama perjalanan kekristenan selama 15 tahun, saya melihat bagaimana keuangan saya semakin lebih baik. Karena saya selalu membuat grafik pendapatan saya setiap tahun, dan saya melihat grafik itu naik terus. Berarti kalau diukur dengan uang, penghasilan saya semakin bertambah dibandingkan dengan waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan. Along my Christian life journey for 15 years, I saw how my finances were gradually getting better because I always made a graph for my income every year. And I saw that the graph getting higher and higher. That means if measured with money, my income was getting higher compared to the moment when I received Jesus as Lord. Tapi pertanyaannya, apakah saya merasa uang saya cukup? Jawabannya tidak. Saya selalu merasa uang tidak cukup. Kenapa bisa begitu ya? But the question is, have I felt the money was enough? The answer is no. I always felt that my money is not enough. But how can that be? Karena seiring penghasilan saya semakin bertambah, saya itu semakin boros. Saya mulai mengenal barang-barang bermerek. Saya menjadi pribadi yang serakah, nggak pernah puas dengan yang ada. Memakai baju harus yang bermerek, sepatu harus bermerek, tas juga harus bermerek, jam tangan harus yang bermerek. Kalau pakai baju yang murah, rasanya nggak pede. Sehingga saya tetap hidup dalam hutang. Dengan bertambahnya penghasilan, maka semakin besar utang yang bisa saya peroleh dari bank. Itu yang membuat saya tetap merasa uang saya tidak cukup. Harus cari lagi lebih banyak. Because as my income grew more and more, I started living lavishly, wasting my money. I started picking up branded goods. I became a greedy individual. I was never content with what I had. I must wear clothes that are branded. My shoes must be branded. Bags must be branded. Wristwatch must be branded. If I've ever wear cheap clothing, it made me lose confidence. So I ended up living with more debt. With my growing income, I found that I need to get more loan from the bank. It made me keep thinking that my money is not enough. I must find more and much more. Ini berlangsung bertahun-tahun.
Sampai pada satu titik saya menyadari dan saya mulai meninggalkan kebiasaan hidup dengan barang-barang bermerek. Dan saya mulai bisa melunasi semua utang saya dan mulai menabung. This would keep me going on for years until at one point I realized what I've done and I left my wasteful lifestyle with branded goods. And I started paying off all my debts and started saving. Saya rasa banyak anak Tuhan yang hidup seperti saya di waktu yang lalu, khususnya yang berada di gereja yang mengajarkan teori kemakmuran, di mana setiap minggu gereja akan menekankan menabur, menabur, dan menabur, dan menjanjikan tuaian-tuaian yang berlipat kali ganda, sehingga akan mengakibatkan jemaat menjadi semakin serakah. I feel that many children of God lived as I did back then, especially those who are in the churches that teach prosperity teaching, where every week the church will push you to give so and promise more money. You will reap multiple folds. So it instilled the mindset of greediness into its members. Dulu saya ada teman di gereja saya yang lama, di mana kami sering pergi bersama-sama. Teman saya ini, istrinya selalu memakai barang bermerek seperti LV, Bottega, Prada, dan lain-lain. Setiap kali pergi ke luar negeri, istrinya pasti memaksa harus membeli barang bermerek. Padahal bisnis mereka bukan dalam keadaan yang baik. Karena belakangan saya baru tahu kalau teman saya ini memakai semua kartu kreditnya untuk menarik uang tunai, sehingga akan menanggung biaya bunga yang tinggi sekali. Tetapi kalau istrinya tidak dibeli tas bermerek, maka pastilah mereka suami istri bisa berantem. Long ago, I had a friend from my previous church where we often go out together. My friend and his wife will always wear branded goods like LV, Bottega, Prada, and such. Every time we went overseas, the wife would always force him to buy branded goods, even though their business wasn't in a good state. Because only recently have I found out that my friend had always used his credit cards to withdraw cash. So he pays very significant interest cost. However, if the wife wasn't allowed to buy branded bags, this couple will quarrel. Suatu hari saya ke rumah teman saya ini dan saya cukup kaget. Karena saya lihat sofa di rumahnya itu begitu rusak dan kotor. Sungguh bertolak belakang dengan penampilan mereka yang kelihatan hidup dengan barang-barang bermerek. One day, I went to his house and was quite shocked because I saw the sofa in his house was so broken and dirty. It was complete opposites of their luxurious looks with all their branded goods. Sampai akhirnya saya mendengar teman saya ini mengalami kebangkrutan dan semua aset dan rumahnya disita bank. Dan akhirnya teman saya ini malah mengalami perceraian. Mungkin kita merasa, sungguh hidup yang tidak berhikmat ya. Tetapi sebenarnya ada cukup banyak Kristen yang hidup seperti itu. Until at last I heard my friend experience bankruptcy and all his assets in his house were confiscated by the bank. And finally, my friend went through a divorce. Maybe we can see from our outside perspective and say that this was a foolish living, but actually, there are quite a lot of Christians living that way. Bahkan banyak Kristen yang hidup di dalam keserakahan. Mereka ingin lebih lagi dan lebih lagi kaya lagi. Sehingga mereka selalu merasa uang mereka tidak cukup. Padahal uang yang mereka peroleh, mereka pakai untuk memuaskan keinginan dirinya sendiri. Hidup dalam hedonisme.
Mereka begitu cinta akan harta dunia sehingga mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka miliki. Dan makin lama kekayaanlah yang menjadi Tuhan mereka. Bahkan bukan Tuhan Yesus lagi. Dan mereka lebih takut kehilangan harta dan kekayaan mereka daripada kehilangan Yesus dalam kehidupan mereka. Even many Christians live in greed. They want to be richer and richer. They feel that they never have enough money. The money they earn was used to fulfill their own selfish desires, living in hedonism. They so dearly love earthly riches that they never content with what they have. And over time, the wealth becomes their God, no longer Jesus. And they fear more of losing their wealth than losing Jesus in their life. Kita bisa lihat firman Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 10-12. Firman Tuhan berkata, karena cinta akan uang, yaitu keserakahan akan uang, dan keinginan untuk memperolehnya secara tidak etis adalah akar dari segala jenis kejahatan. Dan beberapa karena mendambakannya telah menyimpang dari iman dan menusuk di diri mereka dengan banyak kesedihan. Tetapi bagimu, hai hamba Allah, larilah dari hal-hal ini, arahkan dan kejar kebenaran, yaitu kebaikan sejati, moral yang sesuai dengan karakter Tuhan, kesalehan yaitu takut akan Tuhan, iman, kasih, ketabahan, dan kelemah lembutan. Berperang dalam pertarungan iman yang baik, yaitu dalam konflik dengan kejahatan. Pegang kehidupan kekal yang kepadanya kamu dipanggil. Dan untuk itu kamu membuat pengakuan iman yang baik di hadapan banyak saksi. We can see from the word of God in the 1 Timothy 6, verse 10 to 12, for the love of money, that is the greedy desire for it and willingness to gain it unethically, is the root of all sorts of evil. And some, by longing for it, have wandered away from the faith and pierced themselves through and through with many sorrows. But as for you, O man of God, flee from these things. Aim at the pursuit righteousness, true goodness, moral conformity to the characters of God, godliness, the fear of God, faith, love, steadfastness, and gentleness. Fight the good fight of the faith in the conflict with evil. Take hold of the eternal life to which we were called, and for which you made the good confessions of faith in the presence of many witnesses. Firman ini menjelaskan cinta akan uang, yaitu keserakahan akan uang. Sehingga banyak Kristen yang memperolehnya dengan cara yang tidak etis, yaitu dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang, sehingga menyimpang dari iman mereka. Contohnya seperti menipu, berbohong, menyuap, memanipulasi, menyikut orang lain, dan sebagainya. Sehingga akhirnya mereka akan menanggung banyak kesedihan akibat dari cara mereka memperoleh uang tersebut. This portions of scriptures explain clearly about love of money. That is the greediness of money. Such greed of money that made some Christians to be willing to gain it unethically, justifying all means in order to receive more money, so they wander away from their faith. With ways like deceiving, lying, bribery, manipulations, stuffing over others, and other means so that in the end, they have to carry the burden of despairs as a result of their means to gain those money. Tetapi kita yang sebagai anak Allah, kita harus lari dari hal tersebut dan mengejar kebenaran. Karena orang yang berpegang pada prinsip kebenaran
tidak akan melakukan hal-hal di atas, karena mereka berpegang pada tujuan hidup kekal dan mengerti bahwa hidup ini adalah suatu pertandingan iman untuk melawan kejahatan. But we as children of God must flee from such ways and chase after righteousness, because those of us who hold on the principles of righteousness will never do any of the things I just mentioned, because we hold on with the aims of eternal life and understand that this life is a race of faith against evil. Jadi, kalau tujuannya untuk melawan kejahatan, tidak mungkin kita akan melakukan kejahatan, tetapi justru melihat kejahatan sebagai musuh kita. So if our aim of our goal is to defeat evil, then there is no way we can take part in doing evil. But instead, clearly we should see evil as our enemy. Firman Tuhan di Amsal 16 ayat 8 berkata, lebih baik sedikit dengan kebenaran daripada penghasilan besar yang diperoleh dengan ketidakadilan. The word of God in Proverbs 16 verse 8, better is the little with righteousness than great income that is gained with injustice. Bagi Tuhan, lebih baik kita hidup sederhana dengan penghasilan sedikit daripada kita memiliki penghasilan yang banyak, kaya, tetapi dengan melakukan ketidakadilan, seperti memperoleh kekayaan dengan cara menindas orang miskin, merebut hak tanah orang lain, dengan cara memanipulasi, seperti yang banyak terjadi di Indonesia. For God is better to live a simple life with little income than to have great income or to be rich but gain it with injustice. Like gaining riches with means of oppressing the poor, seizing other people's lands right by manipulations, as is often the case in Indonesia. Mari kita lihat firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 5 yang berkata, biarlah karaktermu, yaitu esensi moralmu, sifat batinmu, bebas dari kecintaan akan uang. Hindarilah keserakahan, bersikap etis secara finansial, puas dengan apa yang kamu miliki, karena Dia telah berfirman, aku tidak akan pernah dalam keadaan apapun meninggalkanmu, yang artinya menyerah atau meninggalkanmu tanpa dukungan, dan aku juga tidak akan membiarkanmu tak berdaya, juga tidak akan meninggalkan atau mengecewakanmu atau melonggarkan genggamanku daripadamu. Pasti tidak. Let us look at the word of God in Hebrews 13 verse 5. Let your character or your moral essence, your inner nature, be free from the love of money or shun greed. Be financially ethical, being content with what you have. For he has said, I will never or under any circumstances desert you, nor give you up, nor leave you without supports, nor will I in any degree leave you helpless, nor will I forsake you or let you down or relax my hold on you. Assuredly not. Firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sampai kita menjadi pribadi yang serakah, tetapi hidup bebas dari cinta akan uang, dan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Artinya bisa tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan memaksakan diri untuk membeli sesuatu yang belum kita mampu karena melihat orang lain memilikinya. The word of God reminds us to never become a greedy individual and instead to live free from the love of money and to be content with what we have, which means being able to keep giving thanks with whatever we have,
Don't force ourselves to buy something we cannot afford just because we see other people have it. Dan menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita dan Dia berjanji tidak akan meninggalkan kita, bahkan tidak akan melonggarkan genggamannya dari kita. Pasti tidak akan. Ini adalah sungguh suatu pernyataan yang begitu luar biasa dari Tuhan kepada setiap kita. And realize that God so loved us. He promised to never leave us, even will not relax his hold on us. No, he definitely will not. This is truly a loving and awesome act of God to watch over each and every one of us. Tetapi justru keserakahanlah yang akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Makanya firman Tuhan di Lukas 16 ayat 13 berkata, tidak ada hamba yang dapat melayani dua tuan, karena dia akan membenci yang satu dan mencintai yang lain. Atau dia akan lebih berdiri dengan setia di samping yang satu dan membenci yang lain. Anda tidak dapat melayani Allah dan Mammon, yaitu harta duniawi atau apapun yang kamu percayai dan andalkan sebagai pengganti Allah. But instead, it is our greed that brings us further away from God. That is why the word of God in Luke 16 verse 13 says, no servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will stand devotedly by the one and despise the other. You cannot serve both God and mammon, that is your earthly possessions, or anything else you trust and rely on instead of God. Di sini jelas dikatakan kita itu tidak bisa punya dua tuan sekaligus atau berbarengan. Karena akan mengakibatkan kita itu benci yang satu dan mencintai yang lain. Jadi pilihannya cuma satu, Tuhan atau kekayaan harta duniawi. Here it is clearly explained that we cannot have or serve two masters at the same time, because it will result in us hating one and loving the other. So there can only be one choice, God or earthly possessions. Mungkin di hati saudara ada yang mengatakan, ngomong sih gampang, prakteknya dong. Ya, saya akui ini tidak gampang. Karena kalau Tuhan yang pencipta langit dan bumi, Allah yang begitu besar, berkuasa, mau membuat dirinya direndahkan, untuk menjadi pilihan dengan Mammon atau harta kekayaan duniawi yang begitu murahan dan tidak ada artinya dibandingkan dengan Tuhan yang begitu agung dan mulia. Maybe in your hearts, some of you brothers, sisters may says, it's easy to say, but where is the practical applications? I admit it is not easy, because if God, who created heaven and earth, the Almighty God, is made so low to become a comparison of mammon or earthly possessions, that is so cheap and meaningless compared to the all majestic and glorious God. Karena Tuhan tahu hati manusia begitu cenderung akan mencintai Mammon. Makanya Tuhan kasih pilihan. Bisa bayangkan saudara, ini firman di kitab Lukas adalah perkataan Yesus sendiri yang adalah Allah sendiri. Karena dicetak dengan huruf berwarna merah di Alkitab, karena semua perkataan yang Yesus ucapkan sendiri, semua dicetak dengan huruf berwarna merah. Because God knows what is in the hearts of men and tend to love mammon. That is why God gave a choice. Can you imagine, brothers and sisters, this word of God in Luke are the words of Jesus, who is God himself, because it is printed and read in the Bible. Because all the spoken words of Jesus are printed, read. Mengapa saya katakan sulit?
karena saya pun mengalaminya. Memang tidak segampang ucapan di bibir, tapi bukan berarti tidak bisa. Why can I say it is difficult? Because I myself have experienced something like this. It is indeed not as easy as talking about it, but it is not impossible. Selama pandemi sampai sekarang, kita tahu banyak sekali bisnis yang terdampaki. Hampir semua bidang mengalami penurunan yang drastis. Mungkin cuman sebagian kecil yang masih bagus. Throughout the time since the pandemic until now, we know of many businesses that are heavily affected. Almost every sector of business experienced a drastic decline. Maybe only small portions are still going well. Demikian juga dengan bisnis yang saya jalani. Saya memiliki usaha percetakan selama kurang lebih dua setengah tahun ini. Bisnis sepi dan saya harus memakai tabungan saya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga saya. Jadi selama 2,5 tahun ini tabungan saya semakin tergerus atau semakin berkurang. Nah, sebagai manusia dan kepala keluarga, otomatis ini membuat saya kepikiran dan pusing. Likewise, with the business I'm running, I own a printing business. During these 2.5 years, my business wasn't going well, and I had to take out some of my savings to cover for my family's expenses. So these 2.5 years of my saving have been slowly chipping away, or in other words, getting smaller and smaller. As the persons and head of the house, this automatically made me worry and anxious. Tapi saya tahu firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, dalam setiap situasi, apapun keadaannya, bersyukurlah dan terus bersyukur kepada Tuhan, karena inilah kehendak Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. But I know in the word of God in 1 Thessalonians 5 verse 18, in every situation, no matter what is the circumstances, be thankful and continually give thanks to God. For this is the will of God for you in Christ Jesus. Satu hal tahu dan mengerti, tapi berbeda ceritanya kalau dalam hal mentaati. Makanya firman Tuhan di Yakobus 2 ayat 26 berkata, sebab sama seperti tubuh manusia tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan ketaatan adalah mati. Artinya, percuma saja kita percaya sama firman Tuhan kalau tidak disertai dengan ketaatan akan firman tersebut. Iman tersebut tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya, tidak ada faedahnya, sama seperti tubuh orang mati. It is one thing to know and understand, but a different story when it comes to obedience. That is why the word of God says in James 2 verse 26, for just as the human body without the spirit is dead, so faith without works or of obedience is also dead. That is to say, it is meaningless to believe in the word of God if it is not accompanied with obedience towards it. That faith will have no purpose, no functions, no benefit, just like the body of a dead person. Inilah yang menjadi masalah banyak Kristen, termasuk saya. Kita tahu kita harus bersyukur dalam segala situasi dan kondisi. Tetapi hati ini tidak puas dan tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. This is what has become a problem for many Christians, including myself. We know we must give thanks in all situations and conditions, but the heart is not satisfied and it does not trust in God completely.
Padahal firman Tuhan mengatakan kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, dengan meragukan berarti kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Even though the word of God says we must lean on, trust in, and be confident in the Lord with all of our heart and mind, and do not rely on our own insight or understanding. By doubting, it means we no longer trust in God anymore. Akhirnya saya bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan, dan saya menyadari bahwa selama 20 tahun kekristenan saya, Tuhan itu begitu setia dan memelihara hidup saya. Finally, I repented and asked God for forgiveness. And I realized that in my 20 years of being a Christian, God has been so faithful and has taken care of my life. Terus Pastor Jason ada mengirimkan ayat firman Tuhan buat saya di Habakuk 3 ayat 17 dan 18 yang berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. And Pastor Jason's also sent me a text from the scriptures in the Habakkuk 3, verse 17 to 18. Though the fig tree does not blossom and there is no fruits on the vines, though the yield of the olive fails and the fields produce no food, though the flock is cut off from the fold and there is no cattle in the stalls, yet I will or choose to rejoice in the Lord. I will or choose to shout in exaltations in the victorious God of my salvation. Saya menyadari kalau kondisi saya saja belum seperti yang dikatakan di firman ini. Bahkan kalau kondisi saya seperti itu pun, saya tetap harus bersyukur dan bersukaria atas Tuhan saya. I realized that if my condition hasn't even been as what is written in the word, even with these conditions, I must continue to give thanks and to rejoice in the Lord. Ya, saya bertobat sekali lagi. Memang saudara-saudara, dalam perjalanan kekristenan, kita sekalipun sudah lama, tetapi kadangkala situasi dan masalah dalam kehidupan ini bisa membuat kita itu terjebak dalam situasi yang membuat kita meragukan Tuhan kita. Makanya kita selalu butuh akan firman Tuhan yang menjadi terang bagi jalan kita dan pelita bagi kita supaya kita tidak tersesat. Yes, I repented again. Indeed, brothers and sisters, in our Christian's life journey, even though we have been Christians for a long time, sometimes we still can be trapped into a certain situations where we doubt our God. Therefore, we always need the word of God to be a light unto our path and a lamp unto our feet, so that we won't get lost. Saya menyadari semua ini Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya, supaya saya semakin dewasa secara rohani, semakin mengenal Dia. I realize all of this God allows to happen in my life so that I could be more mature spiritually, knowing Him more and more. Seperti firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, anggaplah itu sepenuhnya menyenangkan, saudara-saudaraku, kapanpun kamu diselimuti atau menghadapi pencobaan atau apapun,
atau jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Yakinlah dan pahamilah bahwa pencobaan dan pembuktian imanmu menghasilkan ketekunan dan ketabahan serta kesabaran. Tetapi biarlah ketekunan dan ketabahan serta kesabaran bermain sepenuhnya dan melakukan pekerjaan yang seksama sehingga kamu dapat menjadi manusia dengan sempurna dan sepenuhnya berkembang, artinya tanpa cacat, tidak berkekurangan apapun. As the word of God in James 1, verse 2 to 4, consider it wholly joyful, my brethren, whenever you are enveloped in encounter trials of any sorts or fall into various temptations, be assured and understand that the trial and proving of your faith bring out endurance and steadfastness and patience. But let endurance and steadfastness and patience have full play and do a thorough work, so that you may be, or people, perfectly and fully developed, with no defects, lacking in nothing. Cuma dengan ujian, pencobaan, masalah, tantangan kehidupanlah yang akan membuat kita bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa rohani secara sempurna. Tidak ada cara yang lain, karena justru dalam kenyamanan kita tidak akan bertumbuh secara rohani. Makanya firman Tuhan mengatakan, anggaplah ini sebagai sesuatu yang sepenuhnya menyenangkan, karena melalui ini kita akan mencapai kedewasaan rohani seperti yang Tuhan kehendaki. Only to trials, temptations, troubles, challenges in life, we grow to become spiritually mature Christians perfectly. There is no other way. In our comfort, we will not grow spiritually. That is why the word of God says, consider it wholly joyful, because through this, we are reaching spiritual maturity as God desires. Dalam ujian dan pencobaan, sebagai seorang Kristen yang hidup mengandalkan Tuhan, maka kita akan tekun untuk selalu berdoa dan meminta kekuatan dari Tuhan dan meminta hikmat darinya. Inilah yang Tuhan maksudkan, kita akan memiliki ketekunan. Karena pada dasarnya manusia kalau tidak ada masalah, biasanya tidak tekun mencari Tuhan. Through trials and temptations, as a Christians who lives relying on God, we must pray persistently and must ask for strength from the Lord and ask for wisdom from Him. This is what God means in regards of persistence, because by nature, human will often have no persistence to look for God unless they are facing problems. Tidak hanya itu, kita juga akan memiliki ketabahan, karena kita menyadari kalau memang ini adalah porsi atau bagian yang Tuhan tentukan bagi kita, maka kita akan menerimanya dengan rela dan tabah. Not only that, but if we also have steadfastness, because we realize this is our portions that God has decided for us, and we will receive it willingly and steadfastly. Dan tidak hanya itu, kita akan memiliki kesabaran, karena kita akan sabar menanti waktunya Tuhan dan percaya kepadanya, karena Dialah pengharapan kita satu-satunya dalam hidup ini. And also we will have patience, because we will be patient in waiting upon God's time and trust in Him, because He is our one and only hope in this life. Tetapi tolong jangan salah ya. Percaya kepada Tuhan bukan berarti tidak perlu bekerja atau malas-malasan. Nanti Tuhan akan memelihara atau menyatakan mujizatnya kepada kita. Mengapa saya katakan seperti ini? Karena memang ada Kristen yang hidup seperti itu. But please don't take this the wrong way, brothers and sisters.
Trusting in God does not mean we shouldn't work or even laze around, expecting God to keep providing or suddenly reveal his miracle. Why I say this way is because there are Christians who live this way. Kita lihat firman Tuhan di 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11 berkata, "Sementara kami masih bersamamu, kami memberimu aturan dan perintah ini. Jika ada yang tidak mau bekerja, jangan biarkan dia makan. Sungguh kami mendengar bahwa beberapa di antara kamu tidak tertib, bahwa mereka menghabiskan hidup mereka dalam kemalasan, melalaikan tugas, sibuk dengan urusan orang lain daripada urusan mereka sendiri, dan tidak melakukan pekerjaan." Let us look into scripture in 2 Thessalonians 3, verse 10 to 11. For while we were yet with you, we gave you this rule and charge. If anyone will not work, neither let him eat. Indeed, we hear that some among you are disorderly, or that they are passing their lives in idleness, neglectful of duty, being busy with other people's affairs instead of their own, and doing no work. Firman mengajarkan setiap kita itu jangan malas dan harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan kita. The Word of God teaches us we are not to be lazy, and we must work to fulfill our daily needs. Saya itu kenal satu teman yang punya adik laki-laki yang melayani di gereja. Mereka suami istri ini setiap minggu pasti ke gereja dan melayani di gereja. Tetapi mereka tidak bekerja. Jadi kebutuhan sehari-hari mereka ya minta dari papanya sang suami. Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Ya, karena orang tua sang suami itu kaya. I know of a friend whose little brother is serving in the church. This pair of serves there, but they do not. This has been going on. Parents of the man are rich. Tapi apa yang papanya katakan kepada teman saya itu suami istri ke gereja kok nggak mau kerja sih, menyembah tersungkur di lantai setiap pagi seperti orang yang sungguh-sungguh beribadah. Emang rata-rata orang Kristen seperti begini ya? But what did my friend's father says to my friend? That little brother of yours with his wife are so diligent in going to church, but why won't they work? And always worshiping, groveling on the floor every morning at home, like one who is very genuine in worship. Do Christians generally act this way? Nah, terus teman saya ini menegur adiknya supaya mereka suami istri bekerja. Tetapi jawaban adiknya seperti ini. Lu urus diri lu sendirilah, jangan urus urusan keluarga gua. My friend then scolded his little brother so that both of him and his wife would work. But his little brother instead replied, "You mind your own business. Don't meddle with my family." Lihat saudara-saudara, bukankah itu akan menjadi batu sandungan untuk orang lain, yaitu papanya, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan? Karena dalam benaknya, kalau Kristen itu malas dan cuman ke gereja dan beribadah saja kerjanya. So, brothers and sisters, see how this has become a stumbling block to others, particularly for the man's father, that is having to support the couple financially, to receive Jesus as God, because it is planted in his mind that Christians are lazy,
and the only work is by just going to church and worship. Ya, kecuali kalau suami istri ini bekerja full time di gereja dan mendapatkan gaji, sehingga mereka tidak meminta dari papa mereka untuk kebutuhan hidup mereka. Ya, oke. Tapi kalau tidak bekerja dan tidak ada penghasilan dan hidup bergantung dari orang tua, apalagi sampai sudah punya anak, bukankah akan menjadi beban bagi orang lain? Unless this couple works full-time at church and receives salary, so they won't have to ask for the man's father to provide for their daily needs, then it is fine. But if you don't work and there is no income, and you only live depending on your parents' money, especially when you already have children, isn't that becoming a burden for other people? Sebagai seorang Kristen, kita tahu kalau kita itu hidup harus menjadi berkat bagi orang lain, bukan sebaliknya menjadi beban dan batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal Tuhan kita. As a Christians, we know that we must live as a blessings to others, instead of becoming a burden or a stumbling block for others to know our God. Ada pula Kristen yang malas untuk bekerja. Mereka percaya kalau mereka sering berdoa dan meminta berkat keuangan, nanti mereka akan mendapatkannya. Berpikir mungkin Tuhan akan melakukan mujizat secara keuangan. There is also Christians who are too lazy to work. They believe that if they often pray and ask for financial blessings, they're sure that they will receive it, thinking maybe God will do a miracle financially. Tapi firman Tuhan di Amsal 24 ayat 33 sampai 34 berkata, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. But the word of God in Proverbs 24, verse 33 to 34 says, yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep, so shall your poverty come as a robber, and your want as an armed man. Kemalasan akan membuat kita menjadi miskin. Nah, banyak anak muda sekarang kerjanya main game terus. Mereka malas untuk bekerja paruh waktu untuk mendapatkan penghasilan tambahan ataupun membantu orang tua mereka dengan pekerjaan rumah atau kerjaan mereka sendiri. Waktu mereka habiskan untuk main game sepanjang hari. Kalau sudah capek main game, ya mereka akan tidur. Habis itu main game lagi. Nah, bagaimana mereka bisa menjadi orang yang sukses kalau dari kecil sudah terbiasa hidup dalam kemalasan dan ketergantungan dengan game? Laziness will make us poor. Many young people nowadays only play games all day. They are too lazy to work part-times and earn some income or help their parents with their house chores or their work. Their hours are wasted in games all day. When they are done playing games, then they will sleep, and after that, play again. How could they become successful people if from little things, from very little, they used to live in laziness and dependence on games? Nah, terus bagaimana dong kita harus hidup dan bekerja sebagai seorang Kristen? And so, how should we live and work as Christians? Mari kita lihat firman Tuhan di Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan berkata, pergilah ke semut, hai pemalas, perhatikan jalannya, dan jadilah bijak, yang tanpa pemimpin, pengawas,
atau penguasa. Dia menyiapkan makanannya di musim panas dan membawa perbekalan atau makanan untuk musim dingin di musim panen. The word of God teaches us in Proverbs 6, verse 6 to 8, "Go to the ant, O lazy one, observe her ways and be wise, which having no chief, overseers, or rulers, she prepares her food in the summers and brings in her provisions or food for the winter in the harvest." Seperti halnya di Indonesia, kalau musim kemarau, cuaca kan panas dan tidak ada hujan. Maka kita akan melihat semut-semut begitu rajin untuk mengumpulkan makanan mereka dibawa ke sarang. Tetapi pada masa musim hujan, mereka tidak bisa mengumpulkan makanan. Tetapi di sarang mereka sudah tersedia makanan, jadi mereka tidak akan kelaparan. As it is in Indonesia, when in summertime, where the weather is hot, there is no rain, we can see ants very diligently gathering their food to bring them into their nest. But when the rainy season comes, they could not gather food anymore. But inside the nest, there are plenty of food has been stored, so they're not hungry. Nah, dalam usaha apapun, pasti ada pasang surutnya. Mau bisnis apapun, selalu ada masa rame, ada masa sepi. Makanya Tuhan mengajarkan kita melalui firman-Nya supaya kita memperhatikan apa yang semut lakukan dan belajar dari semut tersebut. In whatever business, there is sure an ups and downs. Whatever business, there's always times to be busy and also there is times to be slow. That is why God teaches us through his word, and so we can pay attention to what the ants does and learn from it. Bagaimana sewaktu musim bagaimana sewaktu musim panen, yaitu sewaktu rame, kita itu harus menabung sehingga waktu musim dingin atau di mana semut tidak bisa mengumpulkan makanan, mereka tetap cukup makanan di sarang mereka. As when it is time for harvest, which is when the business is going well, we must save money. So when the winter comes, or where the ants cannot gather food, they have enough food in their nest. Sama juga dengan kita. Sewaktu bisnis atau usaha sepi, atau bisa kalau kita seorang karyawan mendadak kita itu kena PHK, kita itu masih ada tabungan atau persediaan. Jadi jangan seperti saya dahulu. Waktu bisnis rame, saya habiskan semua untuk memuaskan diri saya dengan hidup hedonisme. Jadi sewaktu bisnis sepi, saya kelabakan dan akhirnya memakai uang pinjaman bank sehingga saya harus menanggung bunga dan itu membuat saya selalu merasa uang tidak cukup dan kekurangan. So the same like us, when a business or work isn't going very well, or as an employee, suddenly we might get laid off. We still have some savings and reserves. Don't be as I was back then. When business is bustling, I spend it all to satisfy myself and live in hedonistic lifestyle. And when business is quiet, I was at a loss and I had to borrow money from the bank. I had to bear interest, and that made me feel my life, my money is never enough. I was always lacking. Firman Tuhan juga menjanjikan bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan diberkati. Seperti di Mazmur 112 ayat 1-3 berkata, "Puji Tuhan, haleluya, diberkati," artinya beruntung, makmur, dan disukai oleh Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan.
yang artinya dengan rasa hormat yang diinspirasi dan menyembah Dia dengan ketaatan, yang sangat suka perintah-perintahnya. Keturunannya akan perkasa di bumi, generasi orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di rumahnya, dan kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. The word of God also promises that those who live in fear of the Lord will be blessed. Psalm 112 verse 1 to 3 says, "Praise the Lord, hallelujah. Blessed or fortunate, prosperous, and favored by God is the man who fears the Lord with awe-inspired reverence and worships him with obedience, who delights greatly in his commandments. His descendants will be mighty on earth. The generations of the upright will be blessed. Wealth and riches are in his house, and his righteousness endures forever." Hidup takut akan Tuhan adalah membenci segala kejahatan, seperti tertulis di Amsal 8 ayat 13, yang berarti dalam bisnis kita tidak akan melakukan kejahatan apapun untuk mendapatkan kekayaan. Makanya Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberkati setiap kita dan membuat kita tidak akan kekurangan. To live in fear of God is to hate all that is evil, as written in Proverbs 8 verse 13. It means in regards to business, we will not do any evil in order to gain riches. And God promises that He will bless each of us and keep us so we will not lack. Tidak hanya itu, berkat dari Tuhan ujung-ujungnya tidak akan membuat kita mengalami kedukaan atau kesedihan. Seperti di Amsal 10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhan mendatangkan kekayaan sejati, dan Ia tidak menambahkan kesedihan padanya, karena itu datang sebagai berkat dari Allah. Not only that, but blessings from God will not make us experience grief or sadness in the end. Like his words in Proverbs 10 verse 22, the blessing of the Lord brings true riches, and he adds no sorrow to it, for it comes as a blessings from God. Berkat dari Tuhan tidak mungkin kita peroleh dengan cara menipu, memanipulasi, menyogok, membuat barang-barang palsu, dan lain-lain. Karena semua berkat dari Tuhan tentunya akan selaras dengan firman-Nya. Blessings that come from God will definitely not be gained from the ways of deceit, manipulations, bribery, making counterfeit products, and such. Because all blessings from God will be in line with his word. Makanya kita bisa lihat kasus-kasus di Indonesia. Bagaimana oknum pejabat pajak yang adalah Kristen, tetapi memakai cara yang tidak sesuai dengan firman, akhirnya mengalami kedukaan, di mana akan mengakibatkan dia masuk penjara dan mendatangkan kesedihan atau duka bagi dirinya, bahkan bagi seluruh keluarganya, karena itu bukanlah berkat dari Tuhan. That is why we can see cases in Indonesia, how there are certain individuals who are Christians working as tax officers, but use methods not according to the word, which causes grief in the end, where it will cause themselves to end up in prisons and bring sadness or grief to themselves and their families, because that is not blessings from God. Banyak Kristen yang menyangka dengan memperoleh kekayaan, memakai cara menipu, menindas orang yang lemah, merebut hak janda-janda dan anak yatim piatu, atau dengan cara apa saja untuk mendapatkan harta tersebut,
dan merasa diberkati oleh Tuhan. Padahal Tuhan tidak mungkin memberkati dengan cara seperti itu, tetapi justru Tuhan menentang cara tersebut. Many Christians think that by gaining riches with ways of deceiving, oppressing the weak, seizing widows or orphans' rights, or even with whatever ways they can think of to gain those riches and still feel being blessed by God. God will not bless us in those ways because God is against it. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk memfokuskan hidup mengejar kerajaan dan kebenarannya, seperti tertulis di kitab Matius 6 ayat 33 yang berkata, "Tetapi pertama-tama dan yang paling penting, carilah," artinya fokus, perjuangkan kerajaannya dan kebenarannya, yaitu caranya melakukan dan menjadi benar, sikap dan karakter Allah, dan semua hal ini akan diberikan kepadamu juga. But God teaches us to live focusing our lives towards chasing the kingdom and his truth. As the word says in Matthew 6 verse 33, but first and most importantly seek or aim at or strive after his kingdom and his righteousness, or his ways of doing and being right, the attitudes and the characters of God. And all of these things will be given unto you also. Tuhan tahu kita itu butuh uang untuk menghidupi kehidupan kita, tetapi jangan kita berfokus pada itu, tetapi fokus dan berjuang hidup ini untuk selalu melakukan kebenaran dan berjuang hidup benar di hadapan Tuhan, yaitu hidup di dalam kekudusan. Artinya memiliki karakter Tuhan, maka Dia akan memelihara kita dengan mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. God knows we need money to live our lives, but don't let ourselves focus on that. Instead, focus and strive to always do right and strive to live right before God. And that is to live in a life in holiness with the character of God. Then he will take care of us by proving what we need. By providing what we need in this life. Tetapi banyak Kristen yang hanya mau berkat Tuhan saja, sehingga mereka mengklaim, bahkan menuntut Tuhan harus memberkati mereka. Dan tidak hanya itu, mereka memakai firman Tuhan untuk menagih janji ke Tuhan. Seperti anak yang menuntut janji bapaknya. Sungguh Kristen yang kurang ajar. But many Christians only want God's blessings, so that they claim and even demand that God must bless them. And not only they use the word of God to collect promises from God, like a child demanding his father's promise. Truly, this is the disrespectful Christians. Seperti saya dulu itu diajarkan, saya adalah anak Allah. Nah, kalau Allah adalah raja, maka saya adalah pangeran. Dan seorang pangeran otomatis mendapatkan seluruh fasilitas dan kekayaan dari raja. Sehingga setiap hari mengklaim janji-janji Tuhan, terutama tentang kekayaan dan berkat secara keuangan. Sungguh menyesatkan pengajaran seperti itu. I was taught like that back then. I am a child of God. If God is a king, then I am a prince. And as a prince automatically gets all the facilities and riches from the king. So every day I claim God's promises, especially the ones about riches and financial blessings. Truly, it was a deceptive and misleading teaching. Saya mau akhiri dan mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan memanggil dan memilih kita bukan
untuk hidup kaya dan memuaskan keinginan kita, tetapi kita dipanggil dan dipilih untuk menggenapi tujuannya, yaitu serupa dengan Kristus, seperti tertulis di firman-Nya di Roma 8 ayat 29 yang berkata, mereka yang telah dipilih oleh Allah telah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, anak itu menjadi yang pertama di antara banyak saudara-saudara. I want to end and remind each of us that God calls and chooses us not so that we can live rich and fulfill all our desires, but each of us are called and chosen to fulfill his purpose, which is to be in his image, as written in his word, as in Romans 8, verse 29. Those who have been chosen by God beforehand are also predestined from the start to be conformed to the image of his Son, which is Christ Jesus, and so that the Son would be the first among many brethren. Mari kita berjuang dalam hidup ini untuk mengejar dan memiliki karakter Kristus, bukan sebaliknya mengejar kekayaan dunia ini. Hidup ini adalah sementara. Jangan karena mengejar dunia ini membuat kita berdosa dengan Tuhan, sehingga kita tidak mendapatkan kehidupan kekal di surga, yang adalah tujuan akhir setiap kita yang menjadi seorang Kristen atau pengikut Kristus. Let us strive in this life to chase after and put on the character of Christ, not contrary to it, and chase after the riches of the world. Life is temporary. Don't let chasings after these words make us sin against God. So we will not end up receiving eternal life in heaven, which is the end goal for all of us who are Christians or followers of Christ. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. That will be all. God bless you.